Hello guys, welcome back to our vlog. गुड मॉर्निंग आउ गुड मॉर्निंग एबे गोटे ही आइजी गुड नाइट पे आ गुड मॉर्निंग कि आम जानी पाने कौन कहबे हला कहीं ना आम एठी बसतिलु गप्प करू करू माने हमको टाइम बहुत ही आइजी टाइम बहुत ही आउ हमको भोक लागिलानी भोक भी लागिलानी देखि पाथु केतेटा टाइम हेची आपनको मने भोक गोटे 5 हेलानी तो आमे माने आमे एठी वर्षा आउ आम सागरी आमे तो प्लान करिछु कि खिचुड़ी करबा चलंतु देखिबा आमे केमति खिचुड़ी करूछु आम वर्षार हस्त पूरा लक्षे टंकिया देख आम एमती यूट्यूब बताऊछु राति सारा तापरे गाइज गुड्डी मद पी देछि सेति पई पागल आई छै ला गाइज सुनांतनी आपण बेछि से एमिति गाइज मद पी के एमिति खाली गाइज हो छतळो आउ किछि पार्टीरू आउ किछि बाहरुनी पार्टीरू किछि बाहरुनी तेणु करी आमे एबे खिचुड़ी बनिया जाउछु आ खिचुड़ी बनै सारा पर हम केमति खिचुड़ी बनैबु सेटा भी आपन को जणैबु आउ एठी पागल माने से माने केमति खाली खाली बसी के खाली गाइज होचन आ सेतलु खाली कांदु चंती हसुचन ना कांदु चंती गुड्डी पूरा कांदी पागल आई गलाने देखि बाटो गाइज बेसी नुहे बोधे बाकाड़ी पी देछि बाकाड़ी लेमन गुड्डी बाकाड़ी लेमन पका देछि देखो गाइज केमती आउचंती एमिति भोक लागलानी तापर एमाने को एमिति भोक लागलानी तापर देखुचंती जे नाही बे ताकू कहउचन ता जिंस भी केमिति ऑर्डर पे खाई आबे सागरी भी एमिति भोक होजी से असरपा खाइबा ऊपर अछि हमने तो सेठी बजे ब्लॉग करतले छी तते देखैबे नि कि हम पढिथिले देखि तू पढिथिलु कि तू पढिथिलु ओ गाइज आमे खिचुड़ी केमतिया कौन करचु आउ कर सारा कला बेले भी हम आपन को रेसिपीज भी देखेबु आउ वीडियो आउ खाइला बेले आपन को जणैबु सेते बेले पर्यंत बाय देखो गाइस खिचुड़ी कौ चावल हुए खाइबा चावल ना अरुआ चावल रे ये ओडी जाड़ीनी और तू तो पेशेंस ले से तू थोड़ा नहीं ये खाइबा चावल में अरुआ चावल हाँ खिचुड़ी तो अरुआ चावल रे हुए ना खाइबा चावल रे केमिति हुए जे खाइबा चावल रे भात तो हुए जाड़ी ना हमरो छाड़ी गलानी माने सॉरी कोन हला स्टार्ट हे गलानी रोसई प्रिपरेशन आउ देखबा के कोन कोची फास्ट आमे बेसी किछ कर पकेबे खाली सिंपल ऊपर केमति आइ पारे तो खाली आलू आउ अरुआ चावल आउ दाउची मुग डाली एटा पके कि आउ आमे सिंपल खिचड़ी बनाइबो जीरा आउ तरकारी
କରୁଛୁ ବେଶୀ କିଛି କମଉନି ସେମାନେ ଆପଣ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଖାଇବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ चलतु ମୁଁ ଏଠି ଖିଚୁଡ଼ି ଏଠି କୁକରରେ ବସେଇ ଦେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ଏଠି ଗୁଡ଼ି ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ବସିକି ଦେଖୁଛି ମୁଭି ଦେଖୁଛି ଆଉ ଏପଟେ ସାଗରିକା ବସିକି ଏପଟେ ସାଗରିକା ବହୁତ ଦିଦି ବସିଛନ୍ତି ବସିକି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଛରେ ବସି କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛି ଏଠି ଆମେ କଥା ହେଉଛୁ ତ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ କି ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ଅଛି ଆମ ଭଳିଆ ବି ହଁ ଗୁଡ୍ ଥିଲେ ବି ବହୁତ ମଜା ହୁଏ ଆପଣ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଯେଉଁମାନେ ବି ଶିଖେଇକି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ ବି ରହିଥିବେ ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ରେ ବି ମାନେ କ'ଣ ନ ରହିଛ ବି ଯଦି ବି ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନବା କଥା ମତରେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲିଣି ଏଠିକି 21 ଡେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏଇଠିକି ଆସିବା ଏଠିକାର ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ କେମିତି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଷ୍ଟେଲରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡର ଲାଗୁଥିଲା କି ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେମିତି ରୁମମେଟ୍ ହେଇଥିବେ କେମିତି ଆମେ ଏଠି ଚଳିବୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାପ ଖୁଏଇକି ଚଳିଲେ ଆମକୁ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା କାହାକୁ ମାନେ ଅସୁବିଧା କରିବା କଥା ଏମିତି ମିଳିମିଶି ଚଳିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ମାନେ ନା ଖାଇବା କଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସୁଶ୍ରୀ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସେପାଇଁ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଟିର ଲୋକ I appreciate you. Thank you. ବର୍ଷା ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ବି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବି ଏମିତିଆ କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଥିବ ଯଦି ବି ଷ୍ଟୋରି ଥିବ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ଥିବ ସେମିତିକା ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଗି ପାର୍ଟି ହଉ କି କ'ଣ ହଉ ଯଦି ଥିବ ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମେଣ୍ଟରେ ବି ସେୟାର ବି କରିପାରିବେ ମୁଢି ପାଟି ଖଟା ପାଟି ତ ଆଜି ସେଗୁଡା ସରିଯାଇଛି ଆମ ପାଖରେ ସାମାନ ନାହିଁ ତ ଆମେ ସେଇଠୁ ସାଗରିକାର ଯେହେତୁ ତା ପାଖରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମୁଗ ଭାବିଲୁ କି ଚାଲ ଗୋଟେ ଖିଚୁଡ଼ି ବନେଇଦେବା ଆଉ ତ ଖିଚୁଡ଼ି ବସିଛି ଆମେ ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ମଜା କରୁଛୁ ଆଉ ଗୁଡି ଦିଦି ଖାଲି ମୁଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ଦେଖିବା ଛଡା କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୁଭି ଦେଖିକି କାନ୍ଦିବା ଆଉ ଏତେ ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଏ ଗୁଡିର ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କି ସେ ପୁରା ସେ ଏତେ ଦେଖିକି ତା ଭିତରେ ଏତେ ପଶିଯାଏ ଯେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭିତରେ ତ ଯଦି ହିରୋର ଯଦି କିଛି ହେଲା କାନ୍ଦିବ ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର କିଏ କିଏ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ମେନସନ୍ କରିବେ କି ହଁ ଆମର ବି ଏମିତିଆ କେହି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେମିତିଆ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ
गोटे सेमती कैटेगरी बिलंग करे आपण देखिबे जेतले गाँ रे देखिए सीरियल चलथिबो आमर जेजेबापा जेजेमा अच्छा से पूरा एमती मजा जे भिलियन कैरेक्टर जब किसी हिरोइन को भी हैरान कला सीरियल हाँ पूरा एमती सीरियल पूरा लवर थे जे ମୁଁ ସେମିତି ହୁଏନି ମୁଁ ଖାଲି କାନ୍ଦେ से कैटेगरी ना से सम्मान तो से मैंने सेटी कटक दुर्घटना लाइन चट कर तो से भाई आम आसले जो सेमती जदि आपणकर किसी स्टोरी थी आप चाहिए भी कमेंट मेंशन करें आउ गुड्डी को देखुथे से केमती हूँ पागल भाई भोक लगे बोलिके ପାଗଲ एक्चुअली ता पाखर से मेड पर्सनालीटी अच्छी बोली आम भी केतले पागल हो जाऊ सहित मिसिकी माने सेमती एक्चुअली पर्सनालीटी रहा कथा कि सब लाइफ को गोटे क्रेजी भाव नवा कथा एमती माने दुख रही एमती सब मजा मस्ती ନା ସେମିତି ନୁହଁ ଦେଖ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ତ ସମସ୍ତେ କଣ ସୋପ୍ କରିବି କି ମୋର ଦୁଃଖ ଅଛି ଦୁଃଖ ଅଛି ମୋତେ ସେମିତି ଭଲ ଲାଗେନି ମୁଁ ଯାହାକୁ ମାନେ ହାର୍ଡଲି କଣ କହିବି ମୋତେ ଯିଏ ଲାଗିବ କି ହଁ ଯିଏ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାର ମୁଁ ତା ଆଗରେ ହିଁ ମୋ ଦୁଃଖ ନହେଲେ ଆଉ ତା ଆଗରେ କିଛି କହିବିନି ଆଉ କିଛି କହିନି दुख दुख जगह किंतु खुशी बेले बहुत आम एंजॉय करिया कथा सेटा आमे कहूछु आ तो ठीक अच्छी आमर खिचुड़ी हो सारा पर केमती होती खाइला बेले भी आम देखेबू कि केमती रहा टेस्ट कौन आम जनइबू से पर्यंत आप ब्लॉग देखंतु कंटिन्यू करंतु एंड पर्यंत आम ब्लॉग को देखंतु आ एंजॉय करंतु हेलो गाइस फाइनली खिचड़ी रेडी रेडी पूरा रेडी आमे भी खाइते रेडी थैंक यू सुश्री दीदी एंड थैंक यू सागरी दीदी आमे किछि न वर्षा तो खाली खाइया पार्टी खिचुड़ी खाई टेस्ट करी को केमन लागुची आपण माने तो केबे खाई नथिबे आउ केबे देखि नथिबे खिचुड़ी खिचुड़ी को चियर्स करे चियर्स एटा बेसना धरो दुबे करे चियर्स करे चियर्स टेस्टी सुपर्ब ऑसम ब्यूटीफुल तो आमे खिचुड़ी खाई सारी आपणक संगरे कथा होजु तब तक बाय ये पूरा खाइबार बिजी खाइबार भाई नॉन डिस्टर्ब बाय खाई चले कथा बा